Sambi sini wo television BFM zugo titon surya no ni na ba wende sanle konton pantonga tena watasi yam kibe buto tore ton kusrani yamba ya tipani tondo ti deng ti tasi yamba kibe zuraro nyor wati sare wersit kibe azanga nkoya Ablaye Compaoré si ninga sundu CDP Congrès pour la démocratie et le progrès parti politique ara kotu parti watan bisi sungwelre zinsa yiba tumo tumeti wumtaba zinut suka obgul saletra yibu renyinga anta CDP watan bisa sungwelre zinsa yiba tinawa tipam ben mazanga kala bilfo Yum pistan la yibu logor pore sankere ne Thomas Sankara la tulunta sa kuba sagandu ni ba somor ba ti ven mazini ni kensa kalma zugu aro beten pore ti kala ka buba ko sankere ne rewa atwen wazinda me yibere opson sani kibe kitba waro solmo na wurgi optuma sambe nenni ngati na wati pam kaseta kala bil bala Ya wakat sun kose la Ablaye Compaoré sun lugli CDP parti politique la besoin ntibe Abidjan obra kaleta har kwese sinkere ne parti wa Zambie la octobre kugu la sampila yewa 2019 a yumde ni kanga gulsa letra yibu onantase CDP wa parti wa tambisa sun welre zinsa yiba kawum tabnyinga obilgra no kenda nisba nerfa san siade ontu CDP wa parti tambis nisba sambeba edi kombero poru watia yen ya parti wa tor sobo to wenda arban biligrame tibam sakrame nantu Ablaye Compaoré ba tinanti pam venma ne Achille Tapsoba ta aten kondi tamde pam kwesa anta tondo non piniwa on contrôle statut pour et sangue soma datu mingamti congrès wa ni rika ciblé on militant en bas la berme Ablaye Compaoré guna ton ciblé ton kingbe wa ton to zindara ma yibu ta kela tondo ça ne ton direction politique nationale là on CDP wa ainsi vous voyez ba mito no nimbe to nanti zindi nan kila kwe ha la ton sewa Ablaye Compaoré la ton ciblé c'est pas tabo allez to la président Edi Kombo ciblé on était ça ne ton dik ciblé ninga wa yasida kal ninginda tumda poye ni to ka taso to biolo dik ciblé la base zanga ni na tamti libre demertumna libre demertumna la bo modore ti ton da ciblé ma bi ton yak ciblé la ton tout fait na yak ciblé ton tout se wa ti yak ciblé ti bala yira tam ti ton fa la kantaba ti zin ni taba la moni taba ti mo ni nga wata kana yire nge ayi me soba agula ciblé pour ko président Edi il était ha ni ciblé ma ni ratame ti bamme bange ti ciblé mana ya yel kin zindi la ciblé war yel bam ya bon y a tal parti on kin justice kin la boîte ay président Ablaye Compaoré yel bla mais tout le tal parti on kin justice o bon tal kin justice ngo bu to yeti kay kale be la yel bla mi ti ha ni ton parti on no kin sa o modre les vrais qui parti au touma ti touma tayiba yar touma tayibu bilam touma ton netaba donc zikanga yam ming ti ton da siboma ka tout ka sibo ti ton da sibo bla donc si vous l'amti yela yiba ndakam be ton suka kapital king justice andam fatu king justice ndati justice to qui ti parti wala le to king ziba yimre yi soba da ka sona yi be soba ya king han to ndati man nka serde han ton kulo no donc Ablaye Compaoré c'est gomna ayela tondo yam sibo wa mandatam tiam le combat sibona la yela bla be yam be bum dinga mandatam tirale be to Ima ton fa su no me ton ya to dama ton me ndata la wuto ne ton ka twen ndate ti ton parti wa king tori ti ton parti wa panga passé ti ton be ti ko wanta ta ban za ko ka seti la yam mi ti wakat ninga ba o ya kam to ni ko lon kwang wote silo
to la ha bi ko la kwanga kai to la ton ro zugo kai to la ton la tam ta jiwe ya na yini ti me ko yam la libre banti il fa ya sakaro na yini ta ti yam la libre wa ti fon ta ti na ta ba. Azéphirine Diabré-Sia UPC Union pour le progrès et le changement parti politique Torsoba Armanda Giligri Burkina Faso province Pisnas la Noua pour un anti-sonsé neptan bisa sankiende ne parti wano kenda pala di kruwenge optuma na kelenkeng toringa kaseta sankiende ne Giligra numbiel sol moyane Luc Parbel Ramla Sandrine Zougri l'arsenanti pam dewan. Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement en Bourou national, a douillé maintenant Gilig Burkina Faso province Pina la Noua. Na yili na nges nup tabis to resinkieni parati wa vima. L'obléber en tek tabiam, sinkieni no kendre ninga bam sinan toron tike, ti parati wa nan toron pampanga. Ton ha cher tabu tone, ton konta me tabiam shohingi he. Parti wa no kendre ya wan toto. Yen la choma, yen la komodin. Ti yen la tun dem ti marre ya mena mi ti ya choisa que ya chose ti na ili ti tumla pam tiam tore la ya mena mi nem ti tani viendra bi la kwata ka tin ta cherta opportunity er ka Luc na ma na so viendra Objil kanga pourwa Azéphirine Diabré Pama sonsra ni sous-section union départementale ni marché et yara tabisa 5 ni 2020 vote à son watan la saine Azéphirine Diabré 2020 vote à l'or pour ni mbira na mikame ti bunya rapati wa nandik nama ti bala obtarasra meti MPP konga panga 5 ni tenga zaba wenge bala MPP konga panga ne fa ni fi biti tanzu bum ka ba hanu ko me ne MPP ko nga pang fashi ko nga panga ne fa ne me e na ma na wana ton ha na de tenga na ko MPP tan le yuma nui est-ce que na ina na sida donc de la tech changini ya me ngol mti parti ha be mti tech chang parti ya tondo la bum beti ne ba to ni ya mo we ton na ji de tenga zawe donc 2015 ba ma ilam top cheme ti Burkina Faso ni ngi yame to na to me ndik na ma ko ba bam nem ti ka chonye na mata bam tere biama to na ka jatenga bam me konta tondo ti ton dere on wulri et que chemane donc ya chance que fa gili le nan tan état ibera 5e tournée nationale à Zéphirin Diabré UPC président Libéran Saralra Tabi Santiyira Burkina Faso nimbuira zemsantara zugu tibala nuga yemarka wukurzomi ya nyenso ta kot Burkina Bera ma fa to bitab nongolom lo yaftaba tan nongolom la lafi point lob na toron un zabni ni ngwesa lo Libéran zatenga. Ya 1997 yum de la saranduba obsumbonde ti avokara ma unkon atoma Sankara Boura obrama na sadam sumbonde ti porter plainte contre X sinkiere ni nebnisba toro sundanare Burkina Faso révolution à torsoba ne turunta se bampila yiba kalma pour yum pistan la yibu logro pore saranduba tahara me to vesra tumda arawumda bisi tub sonseni kibe kitba woro solmo octobre chugura sampila na yibero na wulgub tumna sambe nenga tinati pam ven mazanga ne Arsène Kondi tam de la Sandrine Zougri a Thomas Sankara ne zoran pila yibo bo sonko 15 octobre 1987 ya yum pista la yibo la ronda nimbuira sumbor ven ma senkeni yel kanganwa sira boba zuga a Sankara ne baranta la yelan ken zuz d'instruction a tori la benonwa yel wuso ven rame senkeni autopsie wa. La Thomson ce président Thomas Sankara dossier au point. Wambus Kunama, Vaison Vaise, Runkanga, Nepson Yid Nepisi, Nezaka, Jembal Rabanse, Nepson Yid Quabara, Quabarondole, Jouha Jemame, Franhamamela, Elam Tubanawa, Nesep to Vaise, Seba, Pusukwame, to get them be Vice Rapport. Lati yelamti président Thomas Sankara dossier Runkanga c'est sida ameneng la ninga arrive de vien en point. Thomas Sankara kuma woto nonwa ar famille wa songoda sinya maître Benewende Sankara wa ada lebron wa ninkanga kuma sin yitoto la saine maître Benewende Sankara wa ya center kafandone Blaise Compaoré la sinzin tom na toro to nonwa la tile tinikensa yiba wa sak zuza bola ya Blaise Compaoré nya ya sen kafando je me be Côte d'Ivoire
zuha mana mbon ti manda damine on date ti Côte d'Ivoire dama ngotore ti Interpol tala wa zuhra mbatawle la runganga wa ton ke tumbe ngi soba bu point puisque blela bébé ne yamum nam ta bébé man politika mbala tan ke la zufti hay la comme ça ne ton ne Côte d'Ivoire suka tiptala ba ne panga wani zuhra mbatawle tawasake la ton paraton gomme ça ni Blaise Compaoré comme pour un mandat d'amine pour un politique gomme il y a la loi il y a 100 gomme la runa hani zuza vesra senkeni yoro bontu bukawa nyam mikram bala ti veni sab santalon kwa Thomas Sankara wa ya 25 salob sam mikbe non wa le passé foot nisa azoram pila yiba kerba sandaga ningi nye fara ambe yoro pour ADN don famille ne more la hanten wini nimbuida zuha mana va isrataba wala bugura vien la ni santalon kwa Thomas Sankara bien yoro pour wala futu bien yoro pour wala ne piga la yiben to Sankara man kalma buda ne ken sanda budu ya futu ya wala ka identité lamba ya da posé de mi ya ne bni zubu conseil de l'entente donc yel wuso be dossier pour wini runganga ti mosawa sai sida tankenga budu ma songo ni safasi na taba na tumi na yiti venam zina Thomas Sankara kuma zuga arub tarsram balati kan 2020 wasan watan zuzuma wanda ti buba na singame nye fa biligrame ti zuzuma han singo tono wa obnan pa ma venam sin keni nebnisa son kwa Thomas Sankara ne zoran pila yiba Seka gohnera ni nuktuma sukramba vuka yibu soba akwilamsa apama pakre buba jula so solmwa octobre kugura sampila na sa 2019 yumde obna zinani tawa ngese opson twen welre obzulu sa totula ningawa tital na fali gohnera la tal na fami ni nuktuma buto to namba kwezuta taba sankene seka inati pama ven ma sankene ne aruna kabore siamini hella ninga singeta lebra losing damba la nutuma yelle waruna wasirata ba tigran ne premier ministre ya mbonti rencontre nationale ne nutumba ne gonema mbonti secteur privé ramba il wasirata ba ya bunyinga na miti bonamti secteur privé yam bambe ton tenga développement tawre bambe économie tawre asaka damti yumfa bi bamne gonema to ngozini ngehe ha ton tara zule san bébé ne ba metara zule se na ti trofa sekta ba ngwelse na yiliti programme na ma fanton man tenga na tenga développement ma na wana ti wa pa partenariat gagnant gagnant na yiliti man pa ma nyodo ti gonema pa ma nyodo ti Burkina Faso pa ma nyodo donc sera ba ya woto la na yiliti no ataka ils ont inséré ta région na mapoka très région de Burkina Faso na réunion na mzinde bene après ils ont inséré ta wordro bon tira compte sectoriel na ça dit que ministère de mananga ta ba mu yobe et ser nous tomba lozine de mana kakwa ba dem la zone tomu tuma fa trigehe zulu esfam bebe ne rehansa ton toron sera ta premier ministre et premier ministre jehe yel fam bebe ne ndiki de sur la consoya nepton nantu na yiliti zulu esfam bebe ne kele manre re lo wor pour ser da ta bobo ngehe est-ce que engagement na baton ndika yum dan lora et ton ningba men hanka ningba boy man tir ka to man boy kiti décision fa ton to ndike paton ndikba mais la to mané na il to na certa vere ni fa man re donc rum ton sikto ton de ka auto la ton wana to la tum na ya boy na yiliti entreprise Burkina Bemba et be kan tum noa et ton origine sous région à l'international na yiliti ton tuma chen tawre la tum la tumda il y a transformation industrielle donc qui tout le monde exposition na winigi entreprise de même ton transforme Burkina Faso tel que l'engagé ne va faire bébé noir zulu is fa bébé ne mo ro wel ba na yiti kenta ya kan latna yar se senkere ne zunda kiba kune ner faman gonsugo ni samse ti atnin kem sangu sunwa la yende ya senyabra mena kan fa lafi